was a pilot point. Oh, pilot point is supposed to be one of the most beautiful places of the taluka. आता हे पॉइंटाचेर आमकां दिश्टी पडटा की कोल हँडलिंग ओपन चल्ला, जो डोम जालो म्हणून जो खूब जाणांनी उलयला, इन्क्लुडींग बाब श्रीपाद नायकान म्हणिल्लें, तो डोम हांगा खंयच दिसना. डोम आहा बेपत्ता आनी हाजे ऑपोजीट जी झाडां आहा 2 किलोमीटर स्ट्रेचार, विच इज द बफर झोन टू प्रोटेक्ट द रेजिडेंट्स ऑफ दीस तालुका एंड दीस एरिया फ्रॉम ओपन कोल हँडलिंग बाय जिंदाल. ती झाडां आतां मार्क जाल्ली आहा. हांव विश्वजीत राणेक आतां फोन करतालो, जाल्यार फोन लागना. आमचो डिमांड आसतलो की ही झाडां प्रोटेक्ट जावपाकूच जाय, ही झाडां मारूंक जायना. ही जर झाडां मारली जाल्यार आमी डायरेक्ट आमचे लंग्स ओपन करतात, ओपन कोल हँडलिंग. हांव मुखेलमंत्र्याक आतां ट्वीट करपाचो आहा. हांगा क्लोज हँडलिंग आनी डोम म्हणटा खंय दिसता तो दाखोवचो. डोम म्हणटा नाच हांगा. सगळे गोंयचे जनतेक सरकार फटयता की हांगा क्लोज हँडलिंग चल्ला आनी कितें चल्ला. हांगा कांय चलना. हांगा कोळशा कडच्यान ते हफ्ते घेतात आनी ओपन हँडलिंग करतात आनी हांगाचे जनतेचे पुलमांव काबार करतात. This is the long story short. So our demand will be that these trees have to be protected, and slowly but surely, I think the next election has to be fought to remove coal from Goa. हांगा हँडलिंग जावंक नाका. हांगाचे लोक दे आर विलिंग टू वेलकम टुरिजम. हांगा कंप्लिटली तांणी क्रूज टर्मिनल घालची, and cruise terminal and coal cannot coexist. Historically, आमकां पयलेंच फिलिपान म्हाका एकदां बोटीर व्हेल्लो, खूब वर्सां पयलीं, 15-20 वर्सां पयलीं. तेन्ना रॉयल कॅरिबियनाची बोट आयिल्ली आनी सगळे एंटायर बोट टेप केल्ली. ते म्हणटाले हाव कॅन वी को एक्झिस्ट वीथ ब्लॅक. की टुरिजम जर वयर वतले जाल्यार असली ब्लॅक इंडस्ट्री आमकां कोताक येना. आनी कोताक येना हे आमी फुडलें इलेक्शन ह्या इश्यूचेर लडटले. कित्याक ना जाल्यार आमचें फुडलें जनरेशन इज नॉट गोइंग टू बी सेफ.